Kapitolyo mga kaigsunan. Tukod mga katropa o pasilidad alang sa mga biktima sa pagpangabuso sa kababayenan. Italya sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro. Live report. Yes, klaro karon sa Kapitolyo nga mutukod og pasilidad alang sa kining biktima sa mga pagpangabuso sa pagpangdugos o kining tawag og Violence Against Women and Children on Bausi ang probinsya Sugbo kini ang nakapot ayon sa gikayon nga partido sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children kon Ikat Bausi ayon silang quarter meeting nagapong adlaw mismo sa Kapitolyo sa diskutan nga resolusyon i-aproban sa diskutan nga kining komite aron nga mangayo og budget alang sa gitawag og pasilidad kalabot nining kabutaran sa ato mga biktima sa mga pagpangabuso diin ang budget nini waon diya mismo sa Provincial Social Welfare and Development Office on PSWDO ang diskutan nga ay kining kalindahay lakad sa diskutan nga kiniting uban sa Department of Interior and Local Government from DLG nga matambong diskutan nga meeting ang kinikaroon nga pagpamita ni diskutan nga doon ikitagda nga mangita ang kinikapitolyo o doon na ilang siya sa probinsya Sugbo karon adto tukuron ang kinigitawag niya og ang balay ni lining nga pasilidad ikan kay wagi holding facility ang mga tungura alang sa mga kabilaan o kabataan nga biktima sa pagpangabuso na hinaot ang kining komitiba na unta mauman ang kinisitan nga plano karon sa ida aron usab nga natuang kabilaan ang igong pagtagad kalabot sa mga susuran ito bang partikular na sa pagpangabuso sa ato mga katropa diha nga kalubog yung kapapanaw ilo na o absorbing making kini ito sa mga phytonutrients nabutang sa itong mata beta-carotene, vitamin E o C then sa Pilipino para sa Pilipinas pag-regime XFM report.